মঙ্গলবার ধলাই জেলার কোচুচড়াস্থিত টিএসআর তৃতীয় বাহিনীর সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয় বাহিনীর 29তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন। উপস্থিত ছিলেন আইজি টিএসআর কেরি মারাক, ডিআইজি নর্দার্ন রেঞ্জ রতি রঞ্জন দেবনাথ, বাহিনীর কমান্ডেন্ট বিনয় কিশোর দেববর্মা, ধলাই জেলার পুলিশ সুপার মিহিরলাল দাস সহ রাজ্য পুলিশ এবং টিএসআর এর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজন করা হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের, আয়োজন করা হয় চিত্র প্রদর্শনী এবং বাহিনীর জওয়ানদের তৈরি বিভিন্ন ধরনের উৎপাদিত ফসল এবং পণ্য সামগ্রী দ্বারা স্টল খোলা হয়। একই সাথে তাদের বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। बैडली अफेक्टेड स्टेट था इंसर्जेंसी से, देश में वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड और वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट प्रोन स्टेट माना जाता था। बटालियन की जब फाउंडेशन हुई, फॉर्मेशन हुई, उस समय हम अमंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंसर्जेंट एक्टिविटीज एंड डेथ रेट्स फेस कर रहे थे। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां त्रिपुरा की पुलिस, त्रिपुरा के टीएसआर जवान और जितनी भी इसकी फौज के लीडरशिप के लोग हैं, जवान हैं, उन सबों ने मिलकर इस बड़ी समस्या को संभाला, समाधान किया और त्रिपुरा को उस कठिन परिस्थिति से निकाल के एक उज्जवल, एक प्रगतिशील पोजीशन पे लाके खड़ा किया है। और हम आज भी ये कोशिश कर रहे हैं अथक एवरी डे, डे इन एंड डे आउट, कि त्रिपुरा हमेशा शांत रहे।